रिफत मुस्तफा बुलंदी मुस्तफा अज होनी मुलाकात नबी दिया सुन सुन वतनो नात नबी दिया सुन सुन वतनो नात नबी दिया सुन सुन वतनो नात नबी दी। रफीउल्लाह भाई से कहूंगा आप सबसे कि हम दुते नात दिया महफिल सजाया कर। ऐसा ऐसा बोलें सुभान अल्लाह। चार दीवारी छत नहीं है, बाहर आवाज जाएगी, मसला पैदा हो जाएगा। ऐसा कहें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मेरे दिल के पास आके मेरा दर्द सुनेंगे कि हम दुते नात दिया महफिल सजाया कर, महफिल सजाया कर, हम दुते नात दिया महफिल सजाया कर, ओ महफिल सजाया कर। लेकिन जिक्र सहाबा किसे हाल न भुलाया कर, किसे हाल न भुलाया कर। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, जिक्र सहाबा, जिक्र सहाबा किसे हाल न भुलाया कर, किसे हाल न भुलाया कर। हे जुज़्व ईमान जमात नबी दिया सुन सुन वतनो नात नबी दिया सुन सुन वतनो नात नबी दी। आप थक तो नहीं गए? दोनों हाथ मोहब्बत से खड़े करें, दो थक गए। थकावट का बड़ा बुरा असर यही होता है, चलता नहीं पता बंदा कहना क्या है और कह क्या जाता है। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह थकावट दूर फरमाए। हमारे इस महफिल में हमारे एजेंसियों के इदारों के दोस्त भी बैठे होंगे जो लिख रहे होंगे, कलम लेके बैठे होंगे कि कहाँ मौलवी गलती करे और हम लिखें। वो जरूर लिखें लेकिन सच लिखें, हमें उनसे कोई वो नहीं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक अल्लाह की एजेंसी भी आई हुई है, अल्लाह के मलाइका भी बैठे हुए हैं। आज की महफिल अल्लाह के यहाँ जाएगी, उस एजेंसी का काम ही यही है जो मलाइका की है। ऐसी महफिलें ढूंढती है, आके बैठ जाते हैं, लिखते हैं, फिर अल्लाह के यहाँ रिपोर्ट जाती है। आज की रिपोर्ट भी अल्लाह के यहाँ जाएगी और रिपोर्ट में ये लिखेंगे कमजोर सा नौजवान था, बड़ा लंबा सफर करके आया था, सामने कड़ियल तगड़े बड़े जोरावर जवान बैठे थे मगर सुभान अल्लाह नहीं कह रहे थे। आप चाहते हैं कि अगर आपकी सुभान अल्लाह लिखी जाए तो बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। आज फरिश्ते क्या लिखेंगे मेरे ख्याल सुनिएगा, मुझे लगता है फरिश्ते ये लिखेंगे कि मौला तेरा अरशद जिथे जिथे जांदा है, जिथे जिथे जांदा है। रब्बा तेरा अरशद जिथे जिथे जांदा है, जिथे जिथे जांदा है। सैया तेरा अरशद जिथे जिथे जांदा है, जिथे जिथे जांदा है। आका दे सहाबा दियां सिफतां सुणांदा है, सिफतां सुणांदा है। सोने दे गुलामां दियां सिफतां सुणांदा है, सिफतां सुणांदा है। जदों करदा है गल बात नबी दिया, वो हमसे ऐसा करता है, वो बात शुरू नात से करता है, चलता नहीं पता वो सहाबा वाली गाड़ी मुंह में बिठा देता है। कहो सुभान अल्लाह। लोगों सहाबा वाली गाड़ी सीधी जन्नत जाएगी इंशाअल्लाह। जद्दू करता है गल बात नबी दिया सुन सुन मतनो नात नबी दिया सुन सुन मतनो नात नबी दिया सुन सुन मतनो नात नबी दी। और मैं अगली हाजिरी इस नात हमद और नात के बाद दरे सहाबा पर चलेंगे इंशाअल्लाह। चलना चाहिए। सहाबा वाली गाड़ी में सारी सवारियां बैठेंगी, उतरने वाली तो कोई नहीं है। किसी चौक पर ये गाड़ी एसी हो ना हो, लेकिन लोगों यकीन रखो सहाबा गुलाम दोस्तों, ये सहाबा वाली गाड़ी सीधे जन्नत जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि हमें आका ने ये बताया है अगर मुझसे मिलना है तो मेरे सहाबा से मिलो। और अल्लाह ने यह बताया है कि अगर ईमान लाना है तो ईमान की जो क्वालिटी और मेयार है फरमाया सहाबा जैसा ईमान लाओ। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें सहाबा गुलामी नसीब फरमाए। अर्ज करूंगा एक नबी के बहुत प्यारे नवासे सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत में मैं हाजिर लगवाना चाहता हूँ। चाहूंगा कि मेरे साथ आप बोलें, बिचुप करें, बोलेंगे इंशाअल्लाह। अर्ज करूंगा कि ज़हरा दा जाया हैदर दा चल, ज़हरा दा जाया हैदर दा
چل زہرا دا جایا حیدر دا چل مرشد اسادہ لوگو سید حسن زہرا دا جایا حیدر دا چل زہرا دا جایا سنی پاک زبان بولے گی حیدر دا چل زہرا دا جایا زہرا دا جایا حیدر دا چل مرشد اسادہ لوگو سید حسن مرشد اسادہ سید حسن مرشد اسادہ لوگو سید حسن حسن پھل چوڑا چمان رسول دا حسن پھل چوڑا چمان رسول دا لکھ تج گئی بی بی فاطمہ بطول دا لکھ تج گئی بی بی فاطمہ بطول دا دشمن حسن دے ان بد چلن دشمن حسن دے ان بد چلن مرشد اسادہ لوگو سید حسن مرشد اسادہ سید حسن زہرا دا جایا حیدر دا چل زہرا دا جایا حیدر دا چل مرشد اسادہ سید حسن مرشد اسادہ لوگو سید حسن اور معاویہ نو بیعت لئی آپ بلوایا ہے سنی میرے قریب رہے گا جو پکا سنی ہے جو بہادر سنی ہے کہ معاویہ نو بیعت لئی آپ بلوایا ہے معاویہ نو بیعت لئی آپ بلوایا ہے بیعت دا ہاتھ آپ حسن پڑھایا ہے بیعت دا ہاتھ آپ حسن پڑھایا ہے سادی نہ صحیح چلو سادی نہ صحیح چلو سید دی من سادی نہ صحیح چلو سید دی من مرشد اسادہ لوگو سید حسن مرشد اسادہ سید حسن زہرا دا جایا حیدر دا چل زہرا دا جایا بہادر بولے گا زہرا دا جایا حیدر دا چل مرشد اسادہ لوگو سید حسن مرشد اسادہ لوگو سید حسن اور جھوٹے نے عقیدے تے عقید تا آرائشی کاغذی پھولوں سے خوشبو آتی ہے بلند آواز سے شاید کروڑ میں آتی ہوگی کاغذی پھولوں سے خوشبو آتی ہے شعر سنیے گا کہ جھوٹے نے عقیدے تے عقید تا آرائشی قاتل علی دے سارے کوفے دے رہائشی قاتل علی دے سارے کوفے دے رہائشی سید نے زورے سبا چھوڑے بھن سید نے زورے سبا مرشد اسادہ لوگو سید حسن مرشد اسادہ سید حسن زہرا دا جایا حیدر دا چل زہرا دا جایا حیدر دا چل مرشد اسادہ سید حسن مرشد اسادہ سید حسن اور حدیث سامنے رکھ کر بات کروں گا تحقیقی کتاب ہے کہ حسن معاویہ دی کردہ تعریف حسن معاویہ دی کردہ تعریف ابلیس پارٹی نو بڑی تکلیف ابلیس کی پارٹی چھوٹی ووٹی پارٹی نہیں ہے بہت بڑی پارٹی پوری دنیا میں ابلیس کا کام ہے اور ابلیس اپنی پوری جماعت کا بہت بڑا لیڈر ہے قائد ہے شعر سنیے گا کہ حسن معاویہ دی کردہ تعریف ابلیس پارٹی نو بڑی تکلیف کیوں ہن ایک دوجے دے سجا کیوں ہن ایک دوجے دے سجا مرشد اسادہ سید حسن مرشد اسادہ لوگو سید حسن زہرا دا جایا حیدر دا چل زہرا دا جایا زہرا دا جایا حیدر دا چل مرشد اسادہ لوگو سید حسن مرشد اساد اور میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کسی کو جواب دینے کا شوق ہو میں انتظار کروں گا عرض کروں گا
کہ حسن معاویہ نو دتی آپ دعوتے حسن معاویہ نو دتی آپ دعوتے کیتی آپ سید سپرد خلافتے کیتی آپ سید سپرد خلافتے ابلیساں نو ہے اس دی جلن ابلیساں نو ہے اس دی جلن مرشد اسادہ لوگ سید حسن مرشد اسادہ ہے سید حسن زہرا دا جایا جھوم کر ہاتھ لڑا کر محبت میں ڈوب کر زہرا دا جایا حیدر دا چن زہرا دا جایا حیدر دا چن مرشد اسادہ ہے سید حسن مرشد اسادہ لوگ سید حسن سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دا نور ہے بلند آواز سے کہو بے شک سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دا نور ہے حسن حسین ساڈے دلاں دا سرور ہے حسن حسین ساڈے دلاں دا سرور ہے ارشد نے سارے نبوی چمن ارشد نے سارے نبوی چمن مرشد اسادہ ہے سید حسن مرشد اسادہ لوگ سید حسن زہرا دا جایا حیدر دا چن زہرا دا جایا حیدر دا چن مرشد اسادہ لوگ سید حسن اور ساڈی نہ صحیح چلو ساڈی نہ صحیح چلو سید دی ماں ساڈی نہ صحیح چلو سید دی ماں مرشد اسادہ لوگ سید حسن مرشد اسادہ ہے سید حسن آپ کی بہت ساری پرچیاں ہیں سب کو پورا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا ایک نظم کی فرمائش ہے منقبت جناب عمر سنیں گے انشاءاللہ یہ منقبت بھی میری نہیں جناب عمر کی کرامت ہے کہو سبحان اللہ عمر پہ جو بولے گا کامیاب رہے گا عمر کے ساتھ جو رہے گا کامیاب رہے گا انشاءاللہ میرے ساتھ بولیں گے کہ عمر امیر روشن ضمیر عمر کیا ہے امیر ہے کس کا جن کے دل میں ایمان کی سم چل رہی ہے ایمان کا نیٹ ورک بحال ہے عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی داوی پیر عمر تے لوگ پیر علی داوی پیر عمر تے لوگ پیر علی داوی پیر علی داوی پیر آئے عمر بنام تو دردن کفر دا کل ذاتا عمر دیا کیا باتا بہادر بولے گا عمر دیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی داوی پیر عمر تے لوگ پیر علی داوی پیر علی داوی پیر عمر دا نام کفر تے بھاریے عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہے عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہے عمر نو نہیں پہچانے کالے کھنڈراتا بہادر سینہ تان کر بولے گا رب کی دی زبان سے عمر دیا کیا باتا عمر دیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی داوی پیر عمر تے لوگ پیر علی داوی پیر اور بڑا خطرناک شعر پڑھنے لگا ہوں آپ کا بی پی اپ ڈاؤن تو نہیں ہوگا سیٹ بیلٹ باندھ لیں جھٹکا لگ سکتا ہے آپ اور سفر کی دعا بھی پڑھ لیں عرض کروں گا کہ پتر حلالی کیا کہا ہے میں نے ہاں صحابہ کرنے کے لیے
صحابہ کو سمجھنے کے لیے اماں جی کا نیک ہونا اور ابا حضور کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. عرض کروں گا کہ پتر حلالی ماما نے جانا فدا کر دیں، ہے پتر حلالی ماما نے جانا فدا کر دیں، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیں. نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر شہدائے ناموس صحابہ، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیں، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیں. او کمی ہاں کمی آپ دسان نے اپنیا اوقاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، علی دا وی پیر. کون عمر؟ ہمارا عمر، ایسا عمر. کہو واہ عمر. بہادروں میں شعر پیش کروں گا کہ ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول گئے، ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول گئے، بن وندے قرآن عمر جو بول گئے، بن وندے قرآن عمر جو بول گئے. او کھول بخاری. ہم نہیں کہیں گے کہ آواز آتی ہے، ہم دلائل کی دنیا میں بات کریں گے. کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر. اور روزے پاک تے جا نہیں سکدا، جا نہیں سکدا، جا نہیں سکدا. پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اور سنا ہے دونوں ٹانگیں بھی سلامت ہیں مگر ادھر نہیں جا سکتا. کیوں؟ عمر کا سخت پہرا ہے، عمر کی جلالی آنکھ کا سامنا ہے. کہو واہ عمر. نبی کا دل ربا عمر، واہ عمر، واہ عمر. نبی کا دل ربا عمر. بہادر بولے گا نبی کا دل ربا عمر، ہمارا رہنما عمر. عمر کی کرامت کہ روزے پاک تو جا نہیں سکدا مردودے، ہر روزے پاک تو جا نہیں سکدا مردودے. عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے، عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے. ہاں ملن کیوں دیدار دا کفر نو سوغاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر. آپ لوگ پیروں کو مانتے ہیں، تعویذوں کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے. پیر ہو ایسا اسے دیکھیں خدا یاد آئے، پیر ہو تو ایسا اس سے چند گھڑیاں اس کے ساتھ بیٹھے بے نمازی نمازی بن جائے. وہ پیر اور کتے لڑائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ معذرت، وہ بہت کچھ، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر پیر نہیں ہو سکتا. شعر سنیے گا، ایک تعویذ ہے عظمت کا، حفاظت کا. گھر میں رکھیں گے، سنبھال کے رکھیں گے، آپ کا ایمان بچا رہے گا، آپ کے گھروں کی اللہ حفاظت کرے گا. سنیے گا کہ بزنس کر مزدوری بھاوے کھو کھالا، وہ بزنس کر مزدوری بھاوے کھو کھالا، عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا، عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا، عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا. او اللہ دیسی حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ زندگیوں کا مالک کون ہے؟ او اللہ دیسی برکت خیر دا خیراتاں،
عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر حضور دی دعاواں دا جواب بہادر بولے گا سبحان اللہ عمر دے اتنی عظمت والا عمر آپس میں صحابہ کا پیار دیکھیں کہ عمر دے پچھوں پڑھی نمازاں پیر علی عمر دے پچھوں پڑھی نمازاں پیر علی ابن سبا دی گرم ہوا بعد چلی ابن سبا دی گرم ہوا بعد چلی او جس وچ آئیاں کفر دے کالیاں شہراتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر وہ طالب علم بھائی میرے ساتھ بولیں گے عمر عمر ہے عمر عمر دیا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں اور ارشد سچ دی سوچ سچی وچ رچ جا سبحان اللہ کہہ دیں ارشد سچ دی سوچ سچی وچ رچ جا بچ جا جھوٹیاں لوکاں تو بچ جا جھوٹیاں لوکاں تو بچ جا او سچیاں نال نہ چھڈی میل ملاقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں مگر مانیں گے نہیں کہو بے شک میرے ذمہ لگا ہے دو شعر اور پھر اجازت چاہوں گا کہ اسی ذکر صحابہ کر دیں جو رل گیا تکی ہوا اسی ذکر صحابہ یہ میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ذکر صحابہ کر دیں جو رل گیا تکی ہویا جو رل گیا تکی ہویا اسا پاگل کملے لوک نسے اسا پاگل کملے لوک نسے جے ہل گیا تے کی ہویا اثر گیا تے کی ہویا اثر گیا تے کی ہویا اور شعر ہے بہادروں دل تھام کے سنیے گا ناموس کتے تکریم کتے اسا مانا دی تعظیم کتے ناموس کتے تکریم کتے اسا مانا دی تعظیم کتے اسا مانا دی تعظیم کتے حالات دے ظلمی کڑھاواں وچ جے بھول گیا تے کی ہویا اثر گیا تے کی ہویا اسی ذکر صحابہ کر دیں ضرور گیا تے کی ہویا اور سانو علم ہے وقتا توجہ میری طرف رہے سانو علم ہے وقتا ویندے ہن ویرانو ویر جیندے ہن سانو علم وقتا ویندے ہن ویرانو ویر وچیندے ہن ویرانو ویر وچیندے ہن اسا یوسف وانگ بازاراں وچ وکتل گیا تے کی ہویا اصل گیا تے کی ہویا اور شعر ہے کہ سانو ارشد اس پہچانے یا نہیں یا جان کے آپ کو جانے یا نہیں دور رہیں وہاں سے دور یہ محبت نہیں ہے آپ تھوڑا سا پیچھے رہیں میں آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کی محبت کو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی آنکھوں میں محبت کے ستارے صحابہ کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں محبت کے ستارے صحابہ کی وجہ سے ہیں
आपका हमारा रिश्ता की जाती नहीं है, सहाबा की नाम लेवाई का रिश्ता है। अर्ज करूंगा कि संग शब्द पहचान या नहीं, या जान के आप जान या नहीं, या जान के आप जान या नहीं। अस यूसुफ वांग बाजारां विच, अस इश्क वफा दे जंगल विच, रुल फुल गया ते की होया, असरुल गया ते की होया, असरुल गया तो की होया। वो पाकिस्तान के एक मिनट पाकिस्तान के हवाले से जो सरहदी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। हम सब दुआ गो हैं अल्लाह हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए। 3 मुल्क हमारे मुल्क के दुश्मन बने हुए हैं, जिसमें हमारे पड़ोसी भी हैं। 2 का नाम तो लिया गया है, 1 का नाम छुपाया गया है, वो खुद भी छुपा रहता है, लेकिन कौम उसको जानती है। कहो बेशक अगर पाकिस्तान पर कड़ा वक्त सरहदी पे आता है तो सिपाही बन के आओगे और वतन की मिट्टी के लिए लड़ने के लिए आओगे। आपके पास वर्दी हो ना हो, गन हो ना हो, हमारी गन हमारी वर्दी क्या है हमें बड़ों ने बताया। पाकिस्तान का मतलब क्या? जवान गरम खून बोलेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मैं इस हवाले से दो शेर जो कुछ दिन पहले हमला हुआ ही लगवाऊंगा, मेरे साथ जवान बोलेंगे कि दिया भारत को तड़पा मेरे पाकिस्तान की फौज ने। अगर आप बैठ जाएं तो बड़े अच्छे अंदाज में बात हो सके। किसी ने आपको सारे हजरत फरमा रहे हैं बैठ जाएं। किसी ने आपको गलत खबर दी है, किसी ने जो है ना गलत खबर चलाई है, बैठे कि दिया भारत को तड़पा मेरे पाकिस्तान की फौज ने, मेरे पाकिस्तान की फौज ने। दीनानी याद दिला मेरे पाकिस्तान की फौज ने, मेरे पाकिस्तान की फौज ने, मेरे पाकिस्तान की फौज ने। उनके यहाँ गाय का पेशाब मिनरल वाटर से बड़ा कीमती है। पीकर गाय का पेशाब वो हमसे लड़ने आए थे, पीकर गाय का पेशाब वो हमसे लड़ने आए थे। मेरे वतन में बनिए दादागिरी करने आए थे, मेरे वतन में हिंदू दादागिरी करने आए थे। लगा ऐसा जोर का छक्का, सुभान अल्लाह, आए लगा ऐसा जोर का छक्का, है मोदी हक्का बक्का। लगा ऐसा जोर का छक्का, है मोदी हक्का बक्का। बियतगिनी का नाच नचा मेरे पाकिस्तान की फौज ने, मेरे पाकिस्तान की फौज ने। दिया भारत को तड़पा मेरे जवान हाथ लहरा के बोलेंगे मेरे पाकिस्तान की फौज ने, मेरे पाकिस्तान की फौज ने। दिया भारत को तड़पा मेरे पाकिस्तान की फौज ने, मेरे पाकिस्तान की फौज ने। और एक मैसेज जाना चाहिए, पाक वतन के ऐ रखवालो कौम तुम्हारे साथ है। पाक वतन के ऐ रखवालो कौम तुम्हारे साथ है। अल्लाह की तौफीक मदद से दुश्मन की अब मौत है, अल्लाह की तौफीक मदद से दुश्मन की अब मौत है। आए इंडिया के जंगी तैयारे, आए इंडिया के जंगी तैयारे, थे ताक में शेर हमारे। आए इंडिया के जंगी तैयारे, थे ताक में शेर हमारे। किया बनिए को रुसवा मेरे पाकिस्तान की फौज ने, मेरे पाकिस्तान की फौज ने। दिया भारत को तड़पा मेरे पाकिस्तान की। और शेर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का सदका वतन हमारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का सदका वतन हमारा है। जान पे खेल के इसका तहफ़्फ़ुज़ अरशद फर्ज हमारा है, जान पे खेल के इसका तहफ़्फ़ुज़ लोगों फर्ज हमारा है। हम धरती के रखवाले, हम धरती के रखवाले,
ہے جان خدا کے حوالے، ہم دھرتی کے رکھوالے، ہے جان خدا کے حوالے، دیا بنیے کو سمجھا میرے پاکستان کی فوج نے، میرے پاکستان کی فوج نے، دیا بھارت کو تڑپا میرے پاکستان کی فوج نے، میرے پاکستان کی فوج نے، دینانی یاد دلا میرے پاکستان کی، دیا مودی کو سمجھ، مودی ہے دال کی جگہ آپ زال بھی پڑھ سکتے ہیں، دیا مودی کو سمجھا میرے پاکستان کی فوج نے، میرے پاکستان کی فوج نے، میرے پاکستان کی فوج نے۔ آخری حاضری کہ بن یار صحابہ دا، سبحان اللہ، ایک دیوانے کی صدا ہے جو گلی گلی گھوم کر ہی پڑھا رہا ہے سبق کہ بن یار، پاک زبان بولے گی، بن یار صحابہ دا، بن یار صحابہ دا، او فرض نماز وانگو لے پیار صحابہ دا، فرض نماز وانگو لے پیار صحابہ دا۔ آخری پیغام کہ اللہ کو ڈریا کر، سبحان اللہ، ہم سے نہ صحیح، اللہ سائیں تو ڈریا کر، مولا سائیں تو ڈریا کر، او سونے دے صحابہ نو بک بک نہ کریا کر، بن یار صحابہ دا۔ جینا چاہتے ہیں ناموس رسالت و ناموس صحابہ کے لیے، مر جانا چاہتے ہیں ناموس رسالت و ناموس صحابہ کے لیے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، صحابہ زندہ باد، صحابہ صحابہ، پاکستان پائندہ باد، پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔